विद्यालय परिसर रे अवसरकालीन संवर्धन सभा बालेश्वर जिला खैरा ब्लॉक नहंग सरकारी उच्च विद्यालय परिसर रे अवसरकालीन संवर्धन सभा महाडंबर अनुष्ठित हो जाइछि। विद्यालय प्रधान शिक्षक निशाकर जेना अवसरकालीन संवर्धन सभा सभापतित्व करथिले प्रधान शिक्षयित्री राजश्री राउत। मुख्य अतिथि भावे जिला परिषद सदस्य रश्मिता महापात्र, मुख्य वक्ता भावे खैरा मंडल ओष्टा सभापति ब्रह्मानंद साहू, सम्मानित अतिथि भावे संपादक विष्णु प्रसाद मिश्र और स्थानीय सरपंच रवींद्र नायक जोग देथिले। विद्यालय परिचालना कमिटीर सभापति उत्सव दास, सभ्य सभ्या तथा शिक्षक शिक्षिका, शिक्षा कर्मचारी, छात्र छात्री उपस्थित रही सभाटी को साफल्य मंडित करथिले। बालेश्वर नरेंद्र प्रसाद बेहेरा रिपोर्ट मसीहा न्यूज। आपण मसीहा न्यूज रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि जदि करि नाहंती एबे करनियंतु। एहा सह मसीहा न्यूज रो फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो करंतु। ता सह मसीहा न्यूज रो ऐप आसी गलानी। निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रु डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। दुखर दिन आसी आमर ग्रहणरू ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଶିକ୍ଷାବିତ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଛାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିଶାକର ସାର୍ ମହୋଦୟ। କେବଳ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ, ନିଷ୍ଠା, ସାଧନା, ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଚାରକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ, ସରକାରୀ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବଳରେ ସେ ଯେକୌଣସି ଜଟିଳ ବିଷୟକୁ ସରଳତାର ସହ ବୁଝାଇ ପାରୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ